So, good day everyone. I am si Chris R. Salvani. So, in this video tutorial, akong ipakita sa inyo kung unsaon pag-set up o pag-import sa reference maps component gamit ang manifold system and AutoCAD. So, din yan. Kanitong reference para sa atong pag-process. So, let's begin. So as you can see, um, maminira to sa Vdash. Kung asa nga Vdash itong gamitan. So I utilize the first page. So ito rin pag-plug in sa manual boundary plotting. Pang-change na dahil ng mga kanang naka-red highlight. After plugging in, go to the raw data computation, copy, then paste to the AutoCAD. So let's proceed to manifold. Import component. Add Hingwog SFC. Okay. So, after na ito mo add ang component, ito sa link, image, file type must be manifold system. System and server must be virtual earth satellite image. Then click tong extend para magawa sa virtual satellite, and then nara. So since dili man na atong study area, atong i-delete ito ta, same process lang gyapon. Okay, boom, kita na ito ang Cagayan de Oro. Zoom in lang ta. Zoom in lang na ito ang ito mas ma-visible pa ang USTP. So after insert area, must draw square or rectangle. Malakop ang study area. So highlight, paste sa layer, then i-drag sa delete, change the file name, save production. Open natin sa AutoCAD ang atong
gisave na projection gikan sa manifold. So kita na to, copy lang na to itong gidraw earlier atong gi-utilize yung v-dash. Save. So kato yung save nga projection pinakauna dadto rin po i-save, dili na ta mag new file para basa ra yapon kung asa na to open ang file. Delete ang hindi na necessary. And kita na to ang atong na-draw nga boundary since dili man align ang atong boundary ato siyang i-move. So ato siyang i-highlight para mas maklaro. Change color. Control Alt, click the boundary, then ilok lang din tong isa ka node para maniyok tanan. So tara na bali na nato kung asa siya na belong. So rename STP, rename itong maglibog, delete, create layout, okay. So yung map mag-add USTP 3000. So tara itong layout. Ito lang ang i-minimize para visible ang duha, which is ang map and ang layout kay different tools. Kita na to sa above the image nga lalay functionalities ang both. Itong page setup, make us landscape. Then set the properties to individual, none, hide na lang majority. Coordinates is particular 12, -4 ang range. Check degree. Format, okay. So makita na itong changes. Double-click lang ito sa map. So vertical. Atong set up ang longitude and latitude. So advisable daw is not even o less sa both. Interchange ito. Then ang
tag 5 sa spacing. So let's see if clickable siya. Tara, kita na itong mga reticles. So since the required criticals mas ang interval niya is 5, 5, 10, 15, 5, 10, 5, 10 or 15. So let's interchange the longitude, latitude, spacing. Okay. If di pa siya nato makuha, ang required interval is ato lang yapong palihan mag lang ta, trial and error. If masakto na ta, so goods na. So as you can see, 5 seconds na yung interval, so good to go na ang atong layout. So mag-insert na tag north arrow, double click lang para ma-edita na to. Style, ilalagay na style, but I utilize the rows. Okay, nindot siya. Okay, and insert scale bar. Double click lang yapan para ma-edit na to. Hindi mo dako siya ba eh. Ano rin bahala kung sa mga style, sa mas ada para sa mga mas visible.
Nung na to. Add legend. Check. Caption legend. Customize input check. Delete lang din nato or i-remove na to ang di necessary. Set mo na to yung type. Hanap lang natin ang legend. So, home siya. So, nalagay na to result. Mag image na. Then make this as USDP 3000. Okay. Then minimize na din nato atong nabuhat nga layout. Balik ta sa ato map. Then after mag-create na sa ta og new. Create layout. Okay. So name as vicinity. Okay. So double click ang vicinity. Then double click. Ato lang tayo padako. Tayo page at show particular. Ato ay uncheck ang atong mga gipang dugang kaniya, north arrow, scale bar, legend. So nara and make this
different scale. STP 5000. After mag-change sa tag scale, which is ito, change 10,000. And ito natin itong i-remove ang atong layer. So, remove sa both layers. Sa kanang taas o sa kanang nasa itong add STP 10,000. Enter. Make as image. And view individual, hide, non-hidden ang the rest. Click na rin ito na ito ang dili tamalibog at ito sa itong AutoCAD. Then attach image. 10,000. Okay. Scale. Reference to block. Na to. Off lang. Erase. So, boom. Mag-upload din ta sa RVF. Load once. Okay. TD. Points. Then, each corner. Ang atong i-select. Yes. Ito lang din itong height. And ito yapon. Left click. So, nakita na ito. So, ito lang yung pang triman ang mga lines nga nasa sulod sa circle. Para mas limpyo. Delete na to ang hindi necessary. Copy, paste atong STP sketch plan model. Ilagyo lang sila para hindi na kayo inyong dikit. So, double click ang sketch plan sa layout. Then tara na
kanang parang gamiton para ma-move. Kita nato kung asa ang atong boundary. Bilang then atong i-select all ang kanang technical description nga atong gi-copy gikan sa model. So scale, reference, lang P, then pindot sa different sa atong awaton nga format. So naawatan na to. Pero rin kaping nasa ubos. Move din na to. Ang gatong para tulad ang points atong asa na to ibutang. So back fit na siya. So magbuhat ng tagline. Para ma-close. Awat sa nasa sketch plan. Tagline. Trim lang din nato. And after is delete nato ang nasa sulod. Itong i-adjust. Adjust na ito. Kailangan select na sila na yun. Move lang din natin natong technical description. Oops. Tang sa ubos.
goods are set. So ano to sa itong vicinity map kung visible ba to atong gihimo nga boundary o tura. Tala ni imo ang para mas ma-highlight na to o point out ang atong nahimo nga boundary. So tara, double click lang po dayon ta sa itong boundary scale. Over 1000 XP. Oops. Ano yung ito ka option na ni kung scale ka sa kanang boundary 1000 over 1000 XP or 1000 over 2000 XP. It's either ng duwa or if dili pagit siya applicable sa imo, ikaw na bahala kung unsang imo kung unsay mas better para sa imo. I-change din nato sa model atong color para uniform tanawon. Select black. Balik ta sa tong layout dayon if mo manatag change sa color. Boom, change ng color. So change na tong lot number, survey number dayon. Change pa din natin itong scale. Then itong containing area of the map nasa itong vdash, provided na sa vdash. Then your name, butang na yung pangalan as geodetic engineer. Student number, butang date, and ang imong contact number. Okay. Print, continue to plot a single sheet. Okay. Ang printer plotter name must be DWG to PDF. So window to window, ang page size must be legal 8.5 by 14. Check lang din fit the paper, center the plot, and okay, save the file kung asan mo gusto i-save.
Save. Boom. So after we process the step-by-step procedure, we come come up with this outcome. So after na to is ato na din itong save. So ano, and that would be all for this video tutorial. Thank you.